आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूं लिया आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको देंगे बड़ी खबर। ब्रॉडशीट के सरबरा कावे मूसवी ने लीगी कायद मियां नवाज शरीफ से मुआफी मांग ली है। वीडियो बयान में उनका कहना था कि नवाज शरीफ और उनके घर वालों के खिलाफ तहकीकात में करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला है। एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को निशाना बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर शर्मसार हूं। नैब ने सियासी बुनियादों पर नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए। दूसरों की तरह हमने भी नैब से धोखा खाया है। शहजाद अकबर से कई मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान ने अली जैदी के जरिए मुझसे राब्ता किया है। अली जैदी ने पूछा क्या शहजाद अकबर करप्ट हैं? मैंने वाजे किया कि बगैर सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे मैनचेस्टर में मौजूद आजूस के नुमाइंदे राजा साकिब से, लेकिन पहले उनका मजीद क्या कहना था ये आपको सोर्स सुनवाते हैं। No assets, no cash relating to the Nawaz Sharif family. We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. I think not only I, but anyone in Pakistan who made these accusations against Mr. Nawaz Sharif, both as an individual citizen and as the Prime Minister, seriously owe him an apology. I have no hesitation in joining that apology. इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मैनचेस्टर से राजा साकिब। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आसमा शराजी और शौकत पराजा। राजा साकिब, पहले आपकी जानिब आएंगे, मजीद क्या सामने तफसीलात आ रही हैं ये बताइएगा। जी बेसिकली तो जो ब्रॉडशीट के सरबराह हैं कावे मौसवी, उन्होंने माफी मांग ली है उस बात पर कि उन्होंने उन्होंने ये इल्जाम लगाया है नैब के ऊपर और हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने जिस तहकीकात जो ये बेसिकली तो ये तहकीकात 21 साल पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई थी, लेकिन इस दौर में जब ये नई हुकूमत आई तो उसके बाद इसमें मजीद तेजी आई और जो इल्जामात लगाए गए। और ब्रॉडशीट जो है ये काम करती है दूसरे मुल्कों में खुफिया असासे जो है सियासतदानों के या किसी भी शख्स के जिनको टास्क दिया जाता है उस पर ये तहकीकात करती है। इस मामले में उनका ये कहना है कि हमने जो तहकीकात की उसके मुताबिक 1 रुपया भी ऐसा नहीं मिला शरीफ फैमिली के खिलाफ, ना कोई सबूत मिले। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जो नैब और शहजाद अकबर जो एक किरदार था वो खास तौर पर ये चाहते थे कि इनके खिलाफ शरीफ फैमिली या नवाज शरीफ के खिलाफ असासे जो है वो निकाल कर हमें दिए जाए। इस पर जुर्माना भी बढ़ चुकी है। ये बहुत मशहूर आपको याद होगा कि 4.5 मिलियन डॉलर जो है वो जुर्माना भी अदा किया नैब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट को अदा किया। और दूसरी तरफ ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ के केस में नवाज शरीफ को जो है हर्जाने का जो है दावा करने पर पैसे अदा किए थे। और अब जाकर उन्होंने इन तमाम मामलात पर अपने एक वीडियो बयान में, अभी जो आप वीडियो बयान भी सुन रहे थे, उसमें ये कहा कि मैं इस बात पर माफी मांगता हूं कि मैं इस एक मुनज़्ज़म जो एक कोशिश थी इसमें मुलविस करने की शरीफ फैमिली को उसका हिस्सा बना, ना चाहते हुए भी हिस्सा बना। और उसमें उस मामले में उन्होंने वो तमाम जो तहकीकात के दौरान जो मुलाकातें हुई जिसमें अली जैदी का जिक्र किया, उसके बाद शहजाद अकबर का जिक्र किया और खास तौर पर उन्होंने नैब के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि नैब जो है वो तहकीकात करना ही नहीं चाहती है। उन्होंने कई मोड़ पर ये भी बड़ा मेंशन उसमें किया गया है कि नैब जो है वो सिर्फ एक टूल के तौर पर, एक मशीन के तौर पर विच हंट का लफ्ज उन्होंने यूज किया है कि विच हंट के लिए नैब को यूज किया जाता है। इसके अलावा नैब किसी ऐसी तहकीकात में बिल्कुल सीरियस ही नहीं है जिसमें लूटी हुई दौलत या लूटे हुए असासे जो है कौम के वो वापस लिए जाए, वो उसमें बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये सिर्फ एक विच हंट के तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश थी। मैं इस बात पर जो है माफी मांगता हूं कि मैं इस विच हंट का हिस्सा बना। और आज उन्होंने जो वीडियो जारी की है बेसिकली उसमें उन्होंने उन तमाम मामलात पर माफी मांगते हुए वो तमाम किरदार जिनका उन्होंने जिक्र किया है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराजा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आसमा शिराजी भी हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगी। शौकत, अभी आपकी तरफ आ जाते हैं। यकीनन पाकिस्तान की सियासत में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि कावे मूसवी ने जो है वो इस बात को एडमिट कर लिया है कि जितनी भी तहकीकात हुई हैं कुछ नहीं निकल पाया है। अगर हम मौजूदा निजाम की बात करें
تو پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ تو تھا ہی احتساب پر مبنی، نعرہ یہی تھا کہ احتساب کریں گے، لیکن مکمل طور پر اس بیانیے کی تو الٹ بات سامنے آئی ہے۔ پاکستان میں اندر یہی ایک انوملی ہے، اور یہ جو احتساب کا نام نہاد عمل شروع ہوا تھا اس صدی کے شروع میں جنرل پرویز مشرف سے، یہ تھا ہی مقصد سیاستدانوں کو، مخالفین کو ٹویسٹ کرنا اور پھر ان کی وفاداریاں تبدیل کرنا، اور آج تک یہ 2022 تک یہ جاری ہے۔ نکلا ابھی تک اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ ہے یہ زیادہ سیریس ہے، کیونکہ حکومت پاکستان جیسے ثاقب راجہ صاحب بتا رہے تھے آپ کو، یہ پیسے بھی جرمانے کے ادا کر چکی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جرمانے کے پیسے ادا کیے، بلکہ یہ جب براڈ شیٹ کو جب ہائر کیا گیا تو یہاں اتنے عقل مند لوگ بیٹھے تھے پاکستان میں، اپنے باپ کا پیسہ تھا ان کا، کہ جس براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کیا اس کو پیسے نہیں دیے، کسی اور براڈ شیٹ کو پیسے دے دیے، اور وہ براڈ شیٹ پیسے لے کر امریکہ چلی گئی۔ یہ کوے موسی والی براڈ شیٹ اس نے کیس کر دیا، تو یہ جو پیسہ حکومت پاکستان نے بھرا، یہ تو برطانیہ کی عدالت نے پاکستان کے ہائی کمیشن کے تمام جو فنڈ تھے وہ فریز کر دیے تھے۔ تو یہ تو براڈ شیٹ پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہو جائے گی پھر؟ نہیں، یہ تو ہو چکا ہے، یہ تو میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، یہ ایسا ہو چکا ہے۔ اور دوسرا مجھ سے جو اب بات کر رہا ہے، یہ ملک میں بڑے عرصے سے جتنا میاں نواز شریف کے خلاف دھرنے کے بعد یہ بات کی گئی، سب میں یہی کہا گیا کہ وہ پیسے لوٹ کے کھا گئے، لیکن جب انہیں ڈی سیٹ کیا گیا بطور وزیر اعظم تو وہ کرپشن چارجز پہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ تھا کہ جی اقامہ رکھا ہوا تھا انہوں نے مڈل ایسٹ کا ایک ملک کا۔ تو یہ جو احتساب کا عمل ہے، جیسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اس ملک میں ایک ہوا بنا دیا جاتا ہے، اس ہوے کی بنیاد پر سیاسی عام ٹویسٹنگ کی جاتی ہے، وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں، حکومتیں گرائی جاتی ہیں، حکومتیں بنائی جاتی ہیں، پھر اتنا اسٹرانگ نیریٹو ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، 2 دن پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان نے جو جلسہ کیا اس میں بھی یہی بات تھی کہ یہ مافیا ہیں، یہ کرپٹ ہیں۔ اب شہزاد اکبر کدھر ہے؟ اب موسی نے بیان دے دیا، احتساب کا نام لیا جاتا ہے لیکن احتساب کا عمل جو ہے وہ کہیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ عاصمہ شرازی، آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے کہ ہم نے یہی دیکھا کہ بڑی بڑی پریس کانفرنس کی گئی، بڑے بڑے ثبوت جو ہے وہ شہزاد اکبر پریس کانفرنس میں لایا کرتے تھے، اب وہ احتساب کا عمل کہاں گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، کیا کہیں گے آپ؟ جی، ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی جیت پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوئی ہے کہ وہ پورا نیریٹو جو کہ پچھلے 2.5-3 سال کھڑا کیا گیا تھا کہ کرپشن ہے اور باہر لوٹی ہوئی رقم ہے اور بہت زیادہ الزامات جو تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی کیسز چل رہے تھے، تو ایک شخص کا جو کہ انویسٹیگیٹر ہے وہاں کا، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملا بلکہ الٹا انہوں نے رقم شریف خاندان کو براڈ شیٹ کے اندر جو ہے وہ ان کو پے کرنا پڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوسری جانب جو اس سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب کی بات ابھی فراچی صاحب بھی کر رہے تھے، شہزاد اکبر صاحب روز فائلوں کے دستے لے کے وہ ٹیلی ویژن پہ بھی آتے تھے، وہ پروگرام میں بھی جاتے تھے، اور وہاں پہ وہ بتاتے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا، اتنی چیزیں ہمارے پاس آ گئی فلاں۔ اب وہ شہزاد اکبر صاحب بھی نہیں، اور ان سے بڑے سنگین الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں کاوے موسوی نے، جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ پہلے غلط تھا تو اب بھی غلط ہے، اور اگر اب ٹھیک ہے تو پہلے ٹھیک تھا تو اب بھی ٹھیک ہے، مگر جو الزامات وہ لگا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے اس نے بات کروائی عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے مجھ سے بالکل لوٹی ہوئی رقم کا نہیں پوچھا، کسی اور چیز کا نہیں پوچھا، اور جو کرپشن کا ایک نیریٹو کھڑا کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ اس نیریٹو کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کچھ الزامات بھی لگائے کہ ان کے پاس جو چیزیں موجود تھیں لیکن نیب اس کے اندر انٹرسٹڈ نہیں تھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کے اندر بھی کچھ خیانتدار لوگ موجود تھے جو کہ ان کو چیزیں بتاتے تھے۔ تو یہ کافی سنگین الزامات ہیں جو کہ عائد کیے گئے ہیں کاوے موسوی کی جانب سے، اور ٹیلی ویژن پہ آ کے ان کا معافی مانگنا، ان کا 22 سال کی جو ان کی ایک ان کے ساتھ حکومت پاکستان کا معاہدہ تھا اس کے اوپر بات کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے جو کہ آج کے دن میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آسما، آپ کو کیا لگتا ہے کاوے موسوی کے اس اعتراف کے بعد پاکستان کا جو احتسابی نظام ہے اس کے چہرے پر اب یہ کالک مندی گئی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، مسلم لیگ نون کے تمام تر قائدین ہوں، کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کو بند کر دینا چاہیے، تو پھر ان کا بیانیہ اب جیتتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔
देखिए, नैब को तो बंद करने के हवाले से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था तो उस वक्त PMLN ने सबसे बड़ी मुखालफत जो थी वो की थी, और उनका ख्याल ये था कि वो जो है इनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और गवर्नमेंट को जो है वो लेके आएंगे। लेकिन आपने देखा कि वही चीज जो थी, वही हथियार वो PMLN के ऊपर वापस गिरा। और इसी तरह से आप ये देखें कि आज भी अगर PMLN, अब अपोजिशन ये कहती है कि हम इसको खत्म करेंगे, तो बीच में जब ये मामला हुआ तो PTI ने कहा कि हम इसको खत्म नहीं करेंगे, और अब यही हथियार जो है ये PTI के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो नैब के ऊपर तो बहुत ज्यादा सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जो उसमें लिखा था जस्टिस मकबूल बाकर का जो ख्वाजा साद रफीक केस के अंदर उनके रिमार्क पर जो उनका फैसला है वो तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। फिर इस तरह खुर्शीद शाह साहब का जो केस है उसके ऊपर आप देखें तो ये तो बहुत ज्यादा जो अदालतें हैं वो इसके ऊपर कंसर्न शो कर रही हैं। और अभी हाल ही में आप देखें कि जो शरीफ खानदान के मरियम नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मुकदमे हैं उसके ऊपर 8 सवाल पूछे गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो 8 सवालों के जवाब आज तक जो है वो नैब नहीं लेके आई है। उन्होंने प्रोसिक्यूटर भी बदला जो कि अजहर सिद्दीक साहब का था। तो कहने का मकसद ये कि एहतसाब के निजाम का पाकिस्तान के अंदर निजाम मौजूद है, और लेकिन ऐसे इदारे जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुए हैं माजी में, पहले पैट्रियट बनाई गई थी, फिर इसके बीच में आपने देखा कि पिछले इलेक्शन से पहले नैब के अंदर कैसे छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी वफादारियां बदली गई। और फिर आप देख रहे हैं अभी नाराज अरकान क्या कह रहे हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा थे, उसके बावजूद उनके खिलाफ नैब को, ताकि उनको साथ रखा जाए, उन पर दबाव जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई। तो ये वो सारी हकायक हैं जिसमें कि नैब अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन जो है उसके ऊपर इल्जामात भी लगाती रही है और इस्तेमाल भी होता रहा है। तो ये आसमा आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। शौकत राजा आपकी जानिब आएंगे। अब आसमा की भी आपने बात सुनी कि नैब पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है, फिर नून लीग की जानिब से यही कहा गया कि नैब के इदारे को बंद कर देना चाहिए। अब आप ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ इस सवालों के जवाब कैसे देगी, क्या वो दे सकेगी? देखिए, बात सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं है। जब ये ब्रॉडशीट को ठेके दिए गए थे तो तहरीक इंसाफ नहीं थी, कुछ और हुक्मरान थे यहाँ पर जी। और ब्रॉडशीट के मामले पे तो नैब की जो मौजूदा इंतजामिया है, इन्होंने तो बाकायदा डिस्टेंस किया हुआ है। इन्होंने कहा हमारा यानी मौजूदा नैब इंतजामिया का ब्रॉडशीट के मामले पे कोई अमल दखल नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। बुनियादी बात यह है कि इस एहतसाब का उसको नैब का नाम दे दें, उसे एहतसाब कमीशन का नाम दे दें। हम सैफुर रहमान को भी नहीं भूलते, वो भी एहतसाबुर रहमान बना हुआ था। उसके साथ एक हसन वसीम अफसर एक सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी था। वो जितना उन्होंने लंदन जाके क्याम किया शहजाद अकबर की तरह, उससे ज्यादा तो खर्चा हो गया हुकूमत पाकिस्तान का। और एग्जैक्टली जो ब्रॉडशीट को पैसे दिए गए और फिर जुर्माने पे जुर्माना भरा गया, तो ये एक, मैं तो शुरू से आपसे बात की कि एहतसाब एक नाम नेहाद अमल होता है। असल मकसद होता है वफादारियां तब्दील कराना, असल मकसद होता है अपने मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन की विक्टिमाइजेशन करना, उन पर सख्तियां करना, और उनको हर हुक्मरान की ख्वाहिश होती है कि सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को खत्म ही कर दिया जाए ताकि वो ताहयात हुक्मरान बन जाए। यहाँ मसला ताहयात हुक्मरानी का है। बिल्कुल आसमा शिराजी साहिबा ने ठीक कहा, पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी मिन्नतें की नून लीग की कि एहतसाब के निजाम को हम दुरुस्त कर दें, और ये जो नैब ऑर्डिनेंस है जिसका मकसद ही सियासी वफादारियां तब्दील कराना है, इसको ठीक कर लें, लेकिन नून लीग नहीं मानी थी। लिहाजा एहतसाब हो, कोई इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जब उसकी बुनियाद इस नुक्ते पर हो कि हमने अपने मुखालिफिन को कुचलना है, तो उसके नतायज सवाए शर्मिंदगी के आज जिन्होंने ब्रॉडवे के ब्रॉडशीट के साथ जो है वो टारगेटेड नहीं होना चाहिए। अब आसमा आपकी तरफ आते हैं, जैसे कि काबे मूसवी कह रहे हैं कि अली जैदी ने फोन किया और पूछा कि क्या शहजाद अकबर करप्ट है। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पास सबूत नहीं होंगे मैं कह नहीं सकता हूं। तो क्या खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के जहनों में था कि शहजाद अकबर करप्ट हैं, सही तरीके से तहकीकात नहीं हो रही हैं? जी, वो तो खबरों में आता बड़ा, अखबारी रिपोर्ट्स भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहजाद अकबर साहब के ऊपर खुश नहीं थे, फिर उनको उनसे इस्तीफा भी लिया गया, या उन्होंने वो कहते में दिया, मगर जाहिर है कि जब उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठे तो उन्होंने इस्तीफा उनसे लिया गया।
اور پرائم منسٹر جو ہے ان کی کارکردگی سے جو ہے وہ خوش نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ وہ ڈھونڈنے کی کوشش میں تھے وہ ان کو نہیں مل سکی۔ اور یہ صرف وہی نہیں بلکہ اگر آپ نیب سے باقی جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں جتنے کیسز تھے آلموسٹ کوئی بھی آپ کو منطقی انجام پہ وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف ہیں یا ان کے فی الحال منطقی انجام تک وہ نہیں پہنچے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ نہیں کر سکتے کوئی چیز تو آپ کو پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے تصدیق کے لیے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں انوالو تھے، وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کہیں ان کو جو ہے وہ ڈچ تو نہیں کیا جا رہا اس معاملے کے اوپر، اور کہیں انہوں نے کوئی کمیشن وغیرہ تو نہیں رکھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اسی چیز آصفہ شیرازی، ہم اس پر آپ سے مزید بھی جو ہے وہ بات کریں گے، شوکت پراچا آپ سے بھی کریں گے، راجہ ساکھ سے ہمارے ساتھ